हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 8 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक जिसका टाइटल क्लोज्ड डोर्स बंद दरवाजे पढ़ेंगे। क्लोज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब बंद, डोर्स का मतलब दरवाजे। क्लोज्ड डोर्स बंद दरवाजे। ये बंद दरवाजे कौन से हैं और ये बंद दरवाजों से क्या मुराद है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है तो इसकी मंथली फ़ी 100 रुपये है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको रोज़ाना इंग्लिश PDF पेपर मिलेगा और पेपर के साथ इस आर्टिकल की उर्दू ट्रांसलेशन और इसके वोकैबुलरी मिलेगी। Now let's start our reading. Something is afoot in इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कुछ तो चल रहा है। अफुट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जारी होना या कुछ वाक़े होना। बट फ्यू सीम विलिंग, लेकिन कुछ ख्वाहिशमंद लगते हैं। फ्यू का मतलब है कुछ और फ्यू जो है ना ये तादाद के लिए इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल 3 तरह से है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। जब फ्यू हो तो इसका मतलब होता है बहुत कम तादाद जो ना होने के बराबर हो। सीम जो है लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं और वो एडजेक्टिव क्या लगा है, विलिंग, जिसका मतलब होता है ख्वाहिशमंद या ख्वाहां होना। किस बात के ख्वाहिशमंद हैं? टू वेंचर अ गेस, एक अंदाज़ा लगाने की जुर्रत करने के। वेंचर नाउन हो तो इसका मतलब होता है मुहिम, जोखों का काम। लेकिन जब वेंचर वर्ब हो तो फिर इसका मतलब होता है कुछ कहने की जुर्रत करना, मतलब कि कोई जुर्रत वाला काम करना। गेस का मतलब क्यास, अंदाज़ा, किसके मुतल्लिक? अबाउट व्हाट इज रियली गोइंग ऑन, दरअसल क्या जारी है के मुतल्लिक। इस्लामाबाद में कुछ तो चल रहा है लेकिन चंद दर हकीकत जो हो रहा है के मुतल्लिक एक अंदाज़ा लगाने की जुर्रत करने के ख्वाहिशमंद लगते हैं। इट इज़ क्यूरियस, तजस्सुस की बात है। क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुतजस्सिस या किसी बात को जानने का इश्तियाक होना या मुश्ताक होना। अच्छा, तजस्सुस क्या है? दैट बोथ द PTI एंड द गवर्नमेंट सीम मच मोर इलास्टिक, कि दोनों PTI और हुकूमत बहुत ज़्यादा लचकदार लगते हैं। इलास्टिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है लचकदार, जो चेंज हो सकते हैं। देन एट एनी पॉइंट, पहले की निस्बत। पॉइंट के कई मीनिंग्स हैं लेकिन पॉइंट का एक मतलब होता है कि ये टाइम, अमाउंट और स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है तो तभी हमने इसका तर्जमा टाइम के लिहाज से किया है और बोला है पहले की निस्बत। सिंस द फार्मर्स बैनिशमेंट फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जब से इक़्तिदार की राहदारियों से साबका की बेदखली हुई। फार्मर का मतलब होता है साबका, बैनिशमेंट का मतलब होता है बेदखल करना, हुकूमत से बेदखल कर देना, मुल्क से बेदखल कर देना या किसी इलाके से बेदखल कर देना। कॉरिडोर कहते हैं राहदारी को। पावर का मतलब यहाँ पे इक़्तिदार है। तजस्सुस की बात यह है कि दोनों PTI और हुकूमत पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा लचकदार लगते हैं जब से इक़्तिदार की राहदारियों से साबका की बेदखली हुई। ऑफिशियली, सरकारी तौर पर, द टू आर एंगेज्ड इन नेगोशिएशंस, दोनों मज़ाकरात में मशगूल है। इंगेज्ड, इनका मतलब मशगूल होना या मसरूफ़ होना। नेगोशिएशंस, मज़ाकरात। However, ताहम, there has been little by way of tangible progress in their talks, उनके मज़ाकरात में बालिहाज़ हकीकी पेशरफ्त मामूली है। लिटिल का मतलब होता है मामूली, जैसे फ्यू का मतलब मामूली था तो लिटिल का मतलब भी मामूली है। तो लिटिल जो है ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है जबकि फ्यू जो है ये नंबर, तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में ये फ़र्क है और दोनों का इस्तेमाल भी सेम है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। टेंजिबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असली, हकीकी। प्रोग्रेस का मतलब तरक्की, पेशरफ्त, पेशकदमी। टॉक्स, मुज़ाकरात। विद मैटर स्टिल स्टक ऑन, के मामलात अभी भी अटके हैं। स्टक ऑन फ्रेजल वर्ब है। स्टक जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है स्ट्राइक का। तो स्ट्राइक ऑन का मतलब है अटके होना। अटके होने से मुराद है कि किसी चीज़ में उलझ जाना या किसी चीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना या किसी चीज़ में दिलचस्पी रख लेना। What the PTI's formal demands are,
PTI کے باضابطہ مطالبات کیا ہیں؟ And the PTI's insistence on unrestricted access to its incarcerated founder leader. اور PTI کا اپنے مقید بانی رہنما تک لامحدود رسائی پر اصرار۔ انسسٹنس کا مطلب ہے اصرار، unrestricted ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہے لامحدود، unlimited دوسرا ورڈ ہے اس کے لیے، access کا مطلب ہوتا ہے رسائی، انکارسریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مقید، جیل میں بند، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے امپریزنڈ۔ تجسس کی بات یہ ہے کہ دونوں PTI اور حکومت پہلے کی نسبت بہت زیادہ لچکدار لگتے ہیں جب سے اقتدار کی راہداریوں سے سابقہ کی بے دخلی ہوئی۔ سرکاری طور پر دونوں مذاکرات میں مشغول ہیں، تاہم ان کے مذاکرات میں بلحاظ حقیقی پیش رفت معمولی ہو رہی ہے۔ معاملات ابھی تک PTI کے باضابطہ مطالبات کیا ہیں اور PTI کا اپنے مقید بانی رہنما تک لامحدود رسائی کے اصرار پر اٹکے ہیں۔ Meanwhile، جبکہ there has been a constant cycle of speculation and denial، قیاس آرائی اور تردید کا ایک مستقل سائیکل یا چکر ہے۔ Back channel talks between the PTI and the military establishment، PTI اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مابین پچھلے دروازے سے مذاکرات کے متعلق۔ بیک چینل ٹاکس کا مطلب ہوتا ہے پچھلے دروازے کے راستے سے مذاکرات، جبکہ PTI اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے مابین پچھلے راستے مذاکرات کے متعلق قیاس آرائی اور تردید کا ایک مستقل چکر ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. Something is afoot in Islamabad, but few seem willing to venture a guess about what is really going on. It is curious that both the PTI and the government seem much more elastic than at any point since the former's banishment from the corridors of power. Officially, the two are engaged in negotiations. However, there has been little by way of tangible progress in their talks, with matters still stuck on what the PTI's formal demands are and the PTI's insistence on unrestricted access to its incarcerated founder leader. Meanwhile, there has been a constant cycle of speculation and denial about back-channel talks between the PTI and the military establishment. Whatever the truth of those may be, ان میں سے سچ کچھ بھی ہو، it is widely understood، وسیع تر یہی سمجھا جاتا ہے، کیا that no talks can progress، کہ کوئی مذاکرات پیش رفت نہیں ہو سکتے۔ progress کا مطلب پیش رفت ہونا۔ unless there is some sort of understanding between the two، جب تک دونوں کے مابین ایک قسم کی فہم و فراست نہ ہو۔ especially given the latter's expanded involvement in running the affairs of the state، خصوصاً ریاست کے معاملات کو چلانے میں مؤخر ذکر کا وسیع حصہ شامل ہے۔ given past participle ہے give کا، اور give verb کے کئی مطالب یا کئی میننگز ہیں۔ ایک میننگ میں اس کا مطلب ہوتا ہے do or produce، یعنی کہ کوئی کام کرنا یا پیدا کرنا، یعنی اس میں کیا ہوگا کہ give plus noun جو بھی لگائیں گے تو وہ اس کی سینس دے گا۔ فار ایگزامپل she gives a smile، وہ مسکراتی ہے۔ the later کا مطلب ہے مؤخر ذکر، expanded کا مطلب ہے وسیع، involvement کا مطلب ہے حصہ، participation دوسرا ورڈ ہے اس کے لیے، run کا مطلب ہوتا ہے چلانا، affairs کا مطلب معاملات۔ ان میں سے سچ جو بھی ہو، وسیع تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب تک دونوں میں ایک قسم کی فہم و فراست نہیں، مذاکرات پیش رفت نہیں کر سکتے، خصوصاً ریاست کے معاملات کو چلانے میں مؤخر ذکر کا وسیع حصہ شامل ہے۔ The distrust between the PTI and the incumbent regime، PTI اور عہدیدار حکومت کے مابین بدگمانی۔ ڈسٹرسٹ کا مطلب بدگمانی ہے، انکمبنٹ کا مطلب ہوتا ہے عہدیدار، رجیم کا مطلب حکومت۔ has grown into a chasm، ایک اختلاف کی خلیج میں بدل چکی ہے۔ grow into کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، grow into کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی حالت میں بدل جانا۔ وہ کون سی حالت میں بدلی ہے؟ چیزم، چیزم کہتے ہیں اختلاف کو، اور چیزم کا مطلب ایک شگاف بھی ہوتا ہے، جو زمین میں بہت بڑا سوراخ ہو یا شگاف ہو، اس کو بھی چیزم کہا جاتا ہے۔ over the last few years، پچھلے چند سالوں سے
پی ٹی آئی اور عہدیدار حکومت میں بدگمانی پچھلے کئی سالوں سے ایک اختلاف کی خلیج میں بدل چکی ہے۔ بریجنگ اٹ از دیئر فور نو سمپل ٹاسک، اسی لیے اسے مٹانا آسان کام نہیں۔ برج کا مطلب ہوتا ہے پل ڈالنا، جوڑ دینا۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے اختلاف کی خلیج کو بھر دینا، مطلب اختلاف مٹا دینا۔ سمپل ٹاسک، آسان کام، اس لیے اسے مٹانا آسان کام نہیں۔ دا میئر فیکٹ، محض حقیقت یہ ہے کیا، دیٹ آفیشیل نیگوشیشنز ور انیشیٹڈ، کہ سرکاری مذاکرات شروع کر دیے گئے، واز اٹ سیلف اے میجر اکمپلشمنٹ، خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ اکمپلشمنٹ کا مطلب ہے کامیابی، اور اس کے لیے دوسرا ورڈ استعمال ہوگا اچیومنٹ۔ گیون دا سرکمسٹانسز، پیدا کردہ حالات، محض حقیقت یہ ہے کہ پیدا کردہ حالات میں سرکاری مذاکرات کا شروع کیا جانا خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ دیٹ دے ہیو کنٹینیوڈ فار مور دین 2 weeks، کہ وہ 2 ہفتوں سے زائد سے جاری ہیں۔ ڈسپائٹ اپریہنشنز آن بوتھ سائڈس، دونوں طرف خدشات ہونے کے باوجود۔ اپریہنشنز، خدشات۔ پیکس ونز انٹرسٹ، ہر ایک اپنے اپنے مفاد پر اٹکا ہے۔ یہ ایڈیم ہے جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے مفاد پر اٹکنا یا اپنے مفاد میں دلچسپی رکھنا۔ دونوں طرف خدشات ہونے کے باوجود 2 ہفتوں سے اوپر ہو گئے وہ جاری ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مفاد پر اٹکا ہوتا ہے۔ آفٹر آل، تاہم، ون آف دا نیگوشیٹنگ پارٹیز، مذاکراتی پارٹیوں میں سے ایک، ہیڈ ٹل ریسنٹلی ڈسمسڈ دی ادر، ابھی تک دوسری کو انکار کرتی تھی۔ ڈسمس کا مطلب ہے انکار کرنا، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ کیوں انکار کرتی تھی؟ ایز ہیونگ نو ریئل اتھارٹی ایٹ آل، کہ اس کے پاس ہرگز حقیقی اختیار نہیں۔ ایٹ آل کا مطلب ہرگز۔ دا ادر اسٹل پینٹس دا فارمر ایز اے ٹیررسٹ اینٹی، دوسری ابھی بھی سابقہ کو بطور ایک دہشت گرد وجود کے عکاسی کرتی ہے۔ پینٹ کا مطلب یہاں پہ ہے عکاسی کرنا۔ انوالوڈ ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث۔ تاہم مذاکراتی پارٹیوں میں سے ایک ابھی تک دوسری کو انکار کرتی تھی کہ اس کے پاس ہرگز حقیقی اختیار نہیں۔ دوسری ابھی تک سابقہ کو بطور ایک دہشت گرد وجود جو ریاستی مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھی کے عکاسی کرتی ہے۔ اٹ ہیز بین سیڈ، کہا گیا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ پیسو وائس ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ دیٹ شیئرڈ کنسرنز اوور ٹیررزم اینڈ دا اکانومی، دہشت گردی اور معیشت پر مشترک خدشات۔ شیئر کنسرنز کا مطلب ہے مشترکہ طور پر خدشات ہونا، یعنی ایک بات ہے جو ان میں کامن ہے۔ ہیو ایٹ لیسٹ ٹیمپررلی ہیلپ اوور کم، جس نے کم از کم عارضی طور پر قابو پانے میں مدد کی۔ ایٹ لیسٹ کا مطلب کم از کم، اور ٹیمپررلی کا مطلب عارضی طور پر۔ کس بات پر قابو پانے میں؟ دا میوچل کنٹیمپٹ بوتھ ہیلڈ فار ایچ ادر، باہمی حقارت جو دونوں ایک دوسرے کے لیے رکھتے تھے۔ کنٹیمپٹ کا مطلب ہے حقارت، ہولڈ کا مطلب یہاں پہ رکھنا۔ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور معیشت پر ایک ساتھ دیے گئے خدشات نے کم از کم عارضی طور پر ہی صحیح باہمی حقارت جو ایک دوسرے کے لیے رکھتی تھی پر قابو پانے میں مدد کی ہے۔ Now I am going to read it as a whole in English. Whatever the truth of those may be, it is widely understood that no talks can progress unless there is some sort of understanding between the two, especially given the latter's expanded involvement in running the affairs of the state. The distrust between the PTI and the incumbent regime has grown into a chasm over the last few years. Bridging it is therefore no simple task. The mere fact that official negotiations were initiated was itself a major accomplishment, given the circumstances. That they have continued for more than 2 weeks, despite apprehensions on both sides, piques one's interest. After all, one of the negotiating parties had till recently dismissed the other as having no real authority at all. The other still paints the former as a terrorist entity involved in anti-state activities. It has been said that shared concerns over terrorism and the economy have at least temporarily helped overcome the mutual contempt both hold for each other.
इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है। अनफॉर्चुनेट का मतलब बदकिस्मती। हाउ एवर तहम दैट वट एवर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर बीइंग एग्रीड अपॉन, मसरूफियत के जिन जवाबित पर इत्तफाक किया जा रहा है। रूल्स का मतलब जवाबित, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस टेंस है। आर बीइंग डिसाइडेड इन सीक्रेट, राज में फैसला किया जा रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, व्हाट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर बीइंग एग्रीड अपॉन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये असल में सब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट कहेंगे, और आर बीइंग डिसाइडेड इन सीक्रेट ये इसका प्रेडिकेट है। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो एक क्लोज पर मुश्तमिल है, और क्लोज किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस टेंस में है, जबकि इसका जो प्रेडिकेट है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में है, आर बीइंग डिसाइडेड इन सीक्रेट, इसलिए दोनों के साथ आर बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल आया है। विदाउट द पब्लिक गिवन मच ऑफ अ हिंट, अवाम को कोई एक इशारे से ज्यादा दिए बगैर, अबाउट व्हाट प्रिसाइजली इज अंडर डिस्कशन, कि दरअसल जेर बहस क्या है। प्रिसाइजली का मतलब असल में, दरअसल, हकीकत में, अंडर डिस्कशन जेर बहस। बदकिस्मती ये है कि मसरूफियत के जिन जवाबित पर इत्तफाक किया जा रहा है, राज में फैसला किया जा रहा है, असल में जो जेर बहस है के मुतल्लिक अवाम को कोई एक इशारा दिए बगैर। इट वुड हैव बीन मच बेटर, कितना अच्छा होता, हैड द ऑनगोइंग डायलॉग बीन कंडक्टेड इन द पब्लिक आई, अगर रवां मज़ाकरात को अवाम की आंखों के सामने किया जाता। इस टेंस में आपने हैड का इन्वर्जन देखा है। इन्वर्जन से मुराद होता है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की प्लेस को बदल देना। तो ऑन गोइंग डायलॉग सब्जेक्ट था तो इसके बाद हैड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसका इन्वर्जन करके इसको शुरू में लाया गया है। जैसे कि सवालिया जुमले में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सवालिया के लिए नहीं लाया गया, बल्कि ये एक शर्तिया जुमला बनाने के लिए और इफ की जगह पर लाया गया है। कितना अच्छा होता अगर रवां मुज़ाकरात अवाम की आंखों के सामने कराए जाते। परहैप्स अ बिट ऑफ सीक्रेसी इज स्टिल नीडेड, शायद अभी भी एक राज की ज़रूरत है। गिवन हाउ पोलराइज द कंट्री, के मुल्क को कितना जानबदार किया गया है। पोलराइज्ड एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है जानबदार। इज एट द मोमेंट, इस वक्त, एंड बिकॉज नन ऑफ द पार्टीज में बी कंफर्टेबल मेकिंग नेसेसरी कंसेशंस, और क्योंकि पार्टियों में से कोई एक भी ज़रूरी रियायतें करने में मुतमईन नहीं। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदा या मुतमईन। दैट में लोअर देयर पब्लिक स्टैंडिंग इन एनी वे, ये रियायतें क्यों नहीं देना चाह रही। दैट में लोअर देयर पब्लिक स्टैंडिंग इन एनी वे, जो उनके अवामी मौक़िफ़ को किसी तरह ना घटाए। लोअर का मतलब कम करना और स्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे मौक़िफ़ है। इस वक्त मुल्क को कितना जानबदार बना दिया गया है कि शायद अभी भी एक राज की ज़रूरत है, और क्योंकि पार्टियों में से कोई एक भी ज़रूरी रियायतें जो उनके अवामी मौक़िफ़ को किसी तरह घटाए करने में मुतमईन नहीं हो सकती। स्टिल, ताहम, द पब्लिक डिजर्व्स टू नो, अवाम तो जानने की मुस्तहिक है। डिजर्व का मतलब होता है मुस्तहिक होना। क्या जानने की? व्हाट टर्म्स आर बीइंग नेगोशिएटेड, कौन सी शराइत पर मज़ाकरात किए जा रहे हैं। टर्म्स का मतलब शराइत, नेगोशिएट का मतलब मज़ाकरात करना। सो दैट देयर इज़ अ ब्रॉडर कंसेंसस, ताकि एक वसीतर इत्तफाक के राय हो सके। किस पर? ऑन हाउ मैटर्स विल प्रोसीड देयर आफ्टर, के बाद के मामलात कैसे चलेंगे। ताहम अवाम जिन शराइत पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जानने का हक रखती है, ताकि उसके बाद जो मामलात पैदा होंगे पर एक वसी इत्तफाक के राय हो। द नेशंस फेट हैज़ बीन डिसाइडेड, अवाम की किस्मत का फैसला किया गया है। कैसे? थ्रू सीक्रेट डील्स फॉर टू लॉन्ग, अरसा दराज से राजदाराना मुआहदों के साथ। सीक्रेट डील्स का मतलब है राजदाराना मुआहदे। विद द रिजल्ट दैट, जिसका नतीजा ये है, द सिटीजनरी हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एलिनेटेड फ्रॉम द स्टेट, के शहरी रियासत से ज़्यादा अजनबी हो गया है। अरसा दराज से कौम की किस्मत का फैसला राजदाराना मुआहदों से हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि शहरी रियासत से बेहद अजनबी बन गया है। इट इज़ होप्ड, उम्मीद की जाती है, देयरफॉर, इसलिए, दैट द फाइनल राउंड ऑफ डायलॉग, मज़ाकरात का आखिरी राउंड, एटलीस्ट कम अज़ कम,
will be conducted in the public eye, आवाम की आंखों के सामने किया जाए, so that ताकि there is a wider debate on each side's positions, हर तरफ के मौक़िफ़ों पर एक वसी तर बहस मुबाहिसा हो। इसलिए उम्मीद की जाती है कि कम अज़ कम मुज़ाकरात का आखिरी राउंड अवाम की आंखों के सामने किया जाएगा ताकि हर तरफ के मौक़िफ़ों पर एक वसी बहस व मुबाहिसा हो सके। Now I am going to read it as a whole in English. It is unfortunate, however, that what our rules of engagement are being agreed upon are being decided in secret, without the public given much of a hint about what precisely is under discussion. It would have been much better had the ongoing dialogue been conducted in the public eye. Perhaps a bit of secrecy is still needed given how polarized the country is at the moment, and because none of the parties may be comfortable making necessary concessions that may lower their public standing in any way. Still, the public deserves to know what terms are being negotiated so that there is a broader consensus on how matters will proceed thereafter. The nation's fate has been decided through secret deals for too long, with the result that the citizenry has become increasingly alienated from the state. It is hoped, therefore, that the final round of dialogue at least will be conducted in the public eye so that there is a wider debate on each side's positions. For there to be closer ताकि खात्मे पर all stakeholders, तमाम stakeholders, including the citizenry, बशमूल शहरी, must be brought on the same page. हम ख्याल बनाया जा सके या एक पेज पर लाया जा सके ताकि खात्मे पर तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल शहरी को हम ख्याल बनाया जा सके। Once there is a consensus, एक दफ़ा इत्तफाक राय हो जाए, एक दफ़ा इत्तफाक राय हो जाएगी, the nation will move forward, कौम आगे बढ़ेगी। एक दफ़ा इत्तफाक राय हो जाएगी तो कौम आगे बढ़ेगी।